ଭଗବତୀ ଶରଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହଚନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ଯୋଗ ତୈତିଳକରଣ, ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଗରକରଣ ଭୋଗ ହେବ। ଦିନଟିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଆଜି ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର ଏବଂ କର୍କଟ ଓ ମକର ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ରାହୁ କାଳ ଦିବା 10:25 ଦିବା 11:47 ମଧ୍ୟରେ। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରାନୁସାରେ ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି: ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ, ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ, କେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ, ରବି ଧନୁ ରାଶିରେ, ଶୁକ୍ର ମକର ରାଶିରେ, ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏବଂ ରାହୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପରିଚିତ ହେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଭଗବତୀ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା, ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯଦି ଜନ୍ମଜାତକରେ ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଠନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ବୁଧବାରରେ 21 ଦୁବକୁ ଧଳା ସୂତାରେ 7 ଘେରା ଦେଇକି ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଗଣେଶଙ୍କ ମଥାରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ବୁଧ ମହାଦଶା ଅଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଫଳଟି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ବା ଜନ୍ମ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜନ୍ମ ରାଶି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଚଳିତ ନାମ ରାଶି ଅନୁସାରେ ରାଶିଫଳଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଠିକ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ସହିତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅର୍ଥ କ୍ଷୟର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କଳହର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦିନଟିରେ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଜାତ ହେବା ସହିତ ମାତୃପୀଡ଼ାର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଭୂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଚିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟିରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗାନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ହାନିର ସୂଚନା ଜଣାଯାଏ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ।
विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में बाक्शुद्धि रखा नितांत आवश्यक। आपण शुभ रंग आज पीतावर्ण रंग शुभ अंक 4। आपण आज क्लींग मंत्र को 54 थर पठन करंतु दिनटे अत्यंत सुखद रहिबो। सिंह राशि व्यक्ति विशेषों दिनटे चंद्रमा राशि गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अल्प मात्रा गतिरोध जोग संघटित हो। मिलित व्यवसाय को लेकिन तरतर निष्पत्ति नियंत ना। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अत्यंत खुशी अनुभव करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम अटे। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले दिनटे धार करज देथिबा संपत्ति फेरस्त पाइपारते। स्वास्थ्य शरीर सबल अटे। यात्रापाई दिनटी अमृत तुल्य। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज रक्तवर्ण रंग शुभ अंक 6। आपण आज पितामाता ठारू आशीर्वाद ग्रहण करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कन्या राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय उच्च आशार विफलतार सूचना जना जापे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन मतांतर भाव जात हो। उपरिस्थ कर्मचारी परामर्श अनुसार कर्म निर्वाह करंतु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क आदि शुभदायक रुहे। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले दिनटे अपव्यय खर्चर सूचना अच्छे। स्वास्थ्य शरीर प्रति यत्नशील रहंतु। आकस्मिक दुर्घटना ग्रसित हो पारती। यात्रापाई दिनटी विशेष सुखदायक नुहे। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में कलहर वातावरण लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज सबुज वर्ण रंग शुभ अंक 3। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। तुला राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू एकादश स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय उत्साह वृद्धि हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अर्थ लाभर सूचना अच्छी। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सदृढ़ रहिबो। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले दिनटी प्रति मुहूर्त प्रति क्षण प्रति समय आर्थिक स्थिति सबल रहिबो। स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। दूर देश में रही बंधु गृह को आगमन हो पारते। यात्रापाई दिनटी अति उत्तम रहिबो। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में प्रसन्नता प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज घन नील रंग शुभ अंक 1। आपण आज शीतकुंजिका मंत्र पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। बिछा राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू दशम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अन्यर परामर्श कर्म निर्वाह हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अर्थ चिंता रही पारे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सदृढ़ रखंतु। सहधर्मिणी परामर्श अनुसार गृह कार्य संपादन करंतु। आर्थिक स्थिति दुर्बल रहिबा सहित स्वास्थ्य शरीर मध्य दुर्बल रही पारे। यात्रापाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में अन्यर माध्यम कर्म संपादन करेंगे। आपण शुभ रंग आज सिंदूरवर्ण रंग शुभ अंक 7। आपण आज असहाय व्यक्ति को साहाय्य हंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। धनुराशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू नवम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय घात प्रतिघात जोग संघटित हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन सुख हानिर सूचना जना जाए। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क यत्नशील रखंतु। प्रेम संपर्क को लेकिन मतांतर भाव जात हो। आर्थिक स्थिति मध्यम उत्तम अटे। स्वास्थ्य शरीर प्रति यत्नशील रहिबा नितांत आवश्यक। यात्रापाई दिनटी सुखद रहिबो। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में नूतन भाग्य दर्शन करेंगे। आपण शुभ रंग आज घृतवर्ण रंग शुभ अंक 4। आपण आज गायत्री मंत्र को 54 थर पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मकर राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय मान सम्मान प्राप्ति हो। किंतु कौन कर्म को लेकिन मन भितर अशांति रखंतु ना। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन आशातीत फल प्राप्ति विलंब जोग देखा। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सदृढ़ रखंतु। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले दिनटी अर्थपाई वाद विवाद उत्पन्न हो। स्वास्थ्य शरीर आदि शुभदायक नुहे। दिनटी मुंडे आघात हो पारे। एणुक सदासर्वदा यत्नशील रे। यात्रापाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में कर्म विमुख हे। आपण शुभ रंग आज नीलवर्ण रंग शुभ अंक 5। आपण आज देवी मंदिर में घृतदीप अर्पण करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अर्थ लाभर सूचना अच्छी। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन शत्रुपक्ष विजय प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिबो।
आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति सबल रहा सहित दिनटे स्त्री जाति ठारू प्रबल मात्रा साहाय्य सहानुभूति प्राप्ति करेंगे। स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। यात्रापाई दिनटी आपण पक्षरे जीव। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में निर्विघ्न कर्म संपादन करेंगे। आपण शुभ रंग आज चित्रवर्ण रंग, शुभ अंक 1। आपण आज कुलप्रद वयस्क व्यक्ति को किसी खाଇବା द्रव्य दान करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मीन राशि व्यक्ति विशेषज्ञ दिनटे चंद्रमा राशि ठारू षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अन्यर परामर्श कर्म संपादन हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन साहाय्य सहानुभूति प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति सबल रहा सहित स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। दिनटे गुप्त शत्रु जात हो पारती। यात्रापाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज घृतवर्ण रंग, शुभ अंक 3। आपण आज ओंकार मंत्र को उच्चारण करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। दर्शक बंधु, ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल एवं आजिर दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नमो भगवती शरण।